जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही भिडियो रे आपण माने देखिबे पंचम श्रेणीर परिवेश विज्ञानर 4टी प्रोजेक्ट। आशा करूचे भिडियोटी हेल्पफुल हेबो। सबु विषय परि परिवेश विज्ञान पाए मध्य 5टी प्रकल्प दिया जाइछि। एही प्रकल्प गुड़िक देखिबा एवं आमे याकु किपरि लेखिबा देखिबा एवं एहार सूचक कौन रहिछि, किपरि आमे मार्क पिलांगु देबा ताहा मध्य देखिबा। देखंतु प्रथमटी रहिछि आमर खबर कागज टेलीविजन रु बा काहाकु पचारि दुईटी अपराधिक कार्य विषय रे तथ्य संग्रह कर, सेगुड़ी को किपरि रोका जाई परिबो तार उपाय लेख। अपराध नियंत्रण पाई गोटे स्लोगान लेख। एहार शिक्षण फलाफल रहिछि 512। समाज रे देखुथिबा अंगे निभाउथिबा जटिल समस्या संपर्क रे मतामत देबा। एबे चलंतु प्रोजेक्ट टिकु देखिबा। प्रथम पृष्ठाटी को आपण माने एही परि भाबरे लिखि नेबे। निज विद्यालयर नाम, प्रकल्प कार्य, विषय, प्रसंग, शिक्षार्थी नाम, श्रेणी, रोल नंबर एवं दाखल करिबा तारीख। एही परि भाबरे प्रसंगटीर नामटीकु लिखिदेबे। खबर कागज टेलीविजन रु बा काहाकु पचारि दुईटी अपराधिक कार्य विषय रे तथ्य संग्रह कर ओ सेगुड़ी को किपरि रोका जाई परिबो तार उपाय लेख। अपराध नियंत्रण पाई गोटे स्लोगान लेख। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଚୋରି କରିବା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା। ଚୋରି କରିବା ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତଥା ନିଜର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ବସେ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଚୋରି ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘୃଣା ନ କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଛିବା ଓ ଖରାପ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବା। ପିଲାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ଲୋଗାନ। 1 ନମ୍ବର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି, ନିଶାର ଗୁଣଟି ସଭିଏଁ ଜାଣ, ପଇସା ଦେଇକି ରୋଗ ନ କିଣ। 2 ନମ୍ବର ସ୍ଲୋଗାନଟି ଅଛି, ଚୋରି କରିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ହୁଅ ସୁନା ମଣିଷ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ଆପଣମାନେ ମାର୍କିଂ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସୂଚକ ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା ନମ୍ବର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି ସେହି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାକି 20 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। 20 ମାର୍କ 20 ମାର୍କ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଥିବ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଉଣ୍ଟରେ ନିଆଯିବ। ମାନେ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାର୍କକୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି ନମ୍ବରଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚକ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯଦି କରିଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ 5 ମାର୍କ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି 3 ମାର୍କ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି 4 ମାର୍କ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ୁଛି 3 ମାର୍କ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 20 ମାର୍କ। ଏହିସବୁ ସୂଚକକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ରହିଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ପରିବାର ଓ ଆଖପାଖର ଅନ୍ୟ 2ଟି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ପଚାରି ବୁଝ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହାର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି 512। ସମାଜରେ ଦେଖୁଥିବା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମେନ୍ ପେଜଟି ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ଦାଖଲ କରିବା ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି
ରହିବ, जोटाकि मु प्रथमे देखई देइथिली। एबे देखंतु प्रसंगटी म्यालेरिया न हेबा पई तुम परिवार और आखपाखर अन्य दुईटी परिवारर सदस्य माने केउं सबु पदक्षेप नेउछंती पचारि बुझ। म्यालेरिया न हेबा पई आउ कोन सबु करा जाई पारिबो तार एक विवरणी प्रस्तुत कर। एठारे पिल्लांकु निजर नाम लेखिबाकू कुहाजिबो। आम घर तथा मोर पड़ोशीଙ୍କ ଠାରୁ म्यालेरिया न हेबा पई सेमाने नेउथिबा पदक्षेप विषय पचारि बुझिली। सेमाने नेउथिबा पदक्षेप गुड़िक निम्न प्रदत्त। सेमाने अवगत अछंती जे माई एनोफेलिस मशा कामुड़िले म्यालेरिया ज्वर हुए, तेणु सेमाने मशा न कामुड़िबा पई सबुबेले मशारी टांगी शुअंती। घर चारिपाखकू सबुबेले सफा सुतरा रखिबा सह पानी जमा हेबाकू दियंती नाही। संध्या समय मशा सक्रिय हेउथिबारु कबाट झरका बंद करि दियंती। म्यालेरिया न हेबा पई करा जाउथबा उपाय: मशारी टांगी शोइबा, कबाट झरकारे मशा जाली लगाइबा आवश्यक। कौनसी अव्यवहृत जिनिसरे पानी जमा हेबाकू देबा नाही। घर चारिपाख सफा रखिबा। सरकारଙ୍କ द्वारा म्यालेरिया न हेबा पई सचेतनता कार्यक्रमर व्यवस्था। सरकारଙ୍କ द्वारा मसूरी बंटन कार्यक्रम। ज्वर हेले डाक्तरଙ୍କ परामर्श नेबा आवश्यक। तेणु समस्ते सचेतन हेबा सह उपरोक्त उपाय ग्रहण कले म्यालेरिया मुक्त ओडिशा गठन सुनिश्चित। वर्तमान देखिबा तृतीय प्रोजेक्टटी। 3 नंबर रही श्रेणी गृहरु बा निज घरु बा आखपाखरु बाहरुथिबा आवर्जना को नहीं दुईटी जिनिस प्रस्तुत कर। ताहार प्रस्तुत प्रणाली और व्यवहार उल्लेख कर। जेपरिकी नूतन वर्ष पई अभिनंदन पत्र, फूलदानी, घर सजा सामग्री, कंढेई इत्यादि। यार शिक्षण फलाफल रही 511। विभिन्न आंचलिक वर्ज्यवस्तुर व्यवहार करी पोस्टर, डिजाइन, मॉडल आदि तैयारी करिबा। एवं आपण माने देखुथिले जो सूचकटी मु प्रथमे कहिथिली सेही सूचक आधार रे ही सबु प्रोजेक्ट गुडी को मार्किंग करा जिवो। एबे देखिबा प्रोजेक्टटी। प्रथम पृष्ठाटी को जो परि भाबरे कहिथिली सेपरि डिजाइन करनेबा परे एठी प्रसंगटी को लिखिनेबा। श्रेणी गृहरु बा निज घरु बाहरुथिबा आवर्जना को नेई दुईटी जिनिस प्रस्तुत कर। ताहार प्रस्तुति प्रणाली और व्यवहार उल्लेख कर। निज घरु बाहरुथिबा आवर्जना को नेई मु प्रस्तुत करुथिबा दुईटी जिनिसर नाम हैला फूलदानी, पेन स्टैंड। फूलदानीर प्रस्तुति प्रणाली: फूलदानी प्रस्तुति पई सुतुली, आर्क्लिक रंग, अठा, प्लास्टिक बोतल, स्टोन, प्लास्टिक स्ट्र, रंगीन पेपर आवश्यक। प्रथमे कौन करिबा ना बोतलर ठुपी पाखरु तलकू 3-4 इंच काटी दियो। बोतलर चारिपार्श्व को अठा लगई ता उपरे सुतुली को सजाई दियो। निज पसंद अनुसार विभिन्न रंग दियो। मझिरे मझिरे अठा द्वारा स्टोन को लगाई दियो। रंगीन पेपर साहाय्य विभिन्न फूल तैयारी कर। स्ट्र को विभिन्न रंगीन पेपर द्वारा आवृत करी फूल को अठा द्वारा लगाओ। वर्तमान बोतल रे प्रस्तुत फूल सबुको सजाओ। वर्तमान प्रस्तुत हो गला एक सुंदर फूलदानी। एवं देखिबा यार व्यवहार: घर को सजाइबारे और सुंदर रूप देबारे फूलदानी साहाय्य करे। निज पढ़ाघर, बैठक घर, टीवी पाखरे आपण याकू रखी पारिबे। पेन स्टैंडर प्रस्तुति प्रणाली: एथि निमंते सरा यूज एंड थ्रो पेन, अठा, खबर कागज, कार्डबोर्ड आवश्यक। प्रथमे कार्डबोर्ड को खबर कागज द्वारा आवृत करी रंग दियो। फेविकल अठा द्वारा पेन गुडी को वर्गाकार आकृति रे जोड़। उक्त आकृति को कार्डबोर्ड उपरे अठा द्वारा लगाओ। वर्तमान पेन स्टैंड प्रस्तुत हो गला। व्यवहार: पेन स्टैंड को पेन रखिबा पई व्यवहार करा जाए। एहा द्वारा पेन सबु व्यवस्थित ढंगरे रहे। एबे देखिबा आउ गोटे प्रोजेक्ट। नंबर 4 रही तुम अंचल विभिन्न दर्शनीय स्थान को जाई बा सेही विषय रे अन्य काहाठारू तथ्य संग्रह करी एक विवरणी प्रस्तुत कर। शिक्षण फलाफल 507। एठी आपण माने कीर्ति बा संग्रहालय बा वयस्क मानक सह आलोचना आदि माध्यम पुरातन जुगर प्रथा, अभ्यास और कौशलर परिवर्तन को चिन्हट करिवो। एवं सूचकटी सेम रही। एही सूचक आधार रे ही पिला मानकु आमे मार्क देबा 20 मार्क रु। एबे देखिबा प्रोजेक्टटी किपरि लेखिबे। प्रोजेक्टर कवर पेज परे एही पेजटी रे प्रथम एहीपरि भाबरे टॉपिक रो नामटी को लेखि नेबे। तुम अंचलर दर्शनीय स्थान को जाई सेही विषय रे काहाठारू तथ्य संग्रह करी एक विवरणी प्रस्तुत कर। आम अंचल रे थिबा किछि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानर नाम हैला तारातारिणी मंदिर, गोपालपुर समुद्र इत्यादि। देखो तारातारिणी मंदिर विषय रे विवरणी लिखन।
ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମା ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। 999 ପାହାଚ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋପୱେ ଓ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଓ ମଙ୍ଗଳବାରେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋମିଟର। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବୁଲିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ନିଜର ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବସି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରବିବାର ଦିନ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି 505। ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା ଭୂଭାଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ 509 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳଟି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବ। ସୂଚକ ସେମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସୂଚକ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନି, କେବଳ 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କରିନେଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।